अस्सलामुअलैकुम प्यारे तलबा और तालिबात। स्टडी विजन में आप सबको खुश आमदीद। जमात दहम फेडरल बोर्ड की जो नई किताब उर्दू की आई है उसमें आज हम हिस्सा नसर का सबक नंबर 6 ओल्ड एज होम का जायजा लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये लेक्चर जो है SLO बेस तैयार किया गया है। इस इम्तिहानी नुक्ता निकास है कि पेपर को हल करते हुए तलबा और तालिबात को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपसे कहती चलूँ कि अभी बच्चे जो हैं वो अक्सर पढ़ते हुए ही कहते हैं कि मैम ये जो ओल्ड एज होम है ये एक अंग्रेजी का, क्योंकि ओल्ड एज होम तो एक ऐसे घर को कहा जाता है जिसमें बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं। और ओल्ड होम जैसे बाहर के मुल्कों में अमूमन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ओल्ड होम। तो मैम ये तो अंग्रेजी का लफ्ज़ है, हम तो उर्दू पढ़ रहे हैं और उर्दू पढ़ते हुए अंग्रेजी के अल्फाज कहाँ से आगे बीच में। तो पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि उर्दू जो है वो एक लश्करी ज़ुबान, जिसमें हिंदी के अल्फाज भी आएंगे, संस्कृत के अल्फाज भी आएंगे, फारसी अल्फाज भी आपने देखे होंगे, पंजाबी के लफ्ज़ भी आते हैं, पश्तो के अल्फाज भी आते हैं। तो उर्दू एक बहुत वसी ज़ुबान है जिसमें बहुत सारी ज़ुबानें जो हैं, लश्करी ज़ुबान है तो बहुत सारी ज़ुबानों से मिलकर ये ज़ुबान बनी। दूसरी बात यह है कि मुसन्निफ़ अगर अपनी तहरीरों में तहरीर का आगाज़, अपने अफसानों का आगाज़, अपनी कहानियों का आगाज़ किसी भी अंग्रेज़ी के लफ्ज़ से करें, या बहुत सारे हम वो सर सैयद अहमद खान की कुछ मज़ामीन पढ़ते हैं जिसमें लिखते लिखते अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ आ गया, लेकिन अब हम उस चीज़ को तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मुसन्निफ़ ने खुद से लिखा है। अब हम किसी की चीज़ को किताब में पेश करते हुए तो जी तब्दील नहीं कर सकते ना। तो इस चीज़ को आप ज़रा देख लीजिएगा। सबक नंबर 6 ओल्ड एज होम। ये मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब हैं। हमने इससे पहले भी जो सबक पढ़ा है, ड्रामा पढ़ा था हमने दस्तक, उसके मुसन्निफ़ भी मिर्ज़ा अदीब ही हैं। सिन्फ़ अफ़साना है। अफ़साना वो मुख्तसर तहरीर जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सके। आगे अफ़साने का तारुफ़ है। ये अफ़साना हमने पहले पढ़ा था मोहसिन मोहल्ला। इसके मुसन्निफ़ थे इशफ़ाक़ अहमद। तो उसमें भी अफ़साने की तारीफ़ दी गई थी। आगे हाँ, ये एक अहम चीज़ है अफ़साने के अज़ाई तरकीबी प्लॉट, किरदार, ये ज़रा हम लोग देख लेते हैं। जी, प्लॉट कहानी का बुनियादी ढांचा या खाका जो वाक़यात को मरबूत करता है, उसमें एक रब्त कायम करता है। किरदार कहानी में शामिल अफ़राद या मख़लूक़ात जिनके गिर्द कहानी घूमती है। नुक्ता नज़र या मरकज़ी ख़्याल कहानी का बुनियादी मौज़ू या मुसन्निफ़ का नुक्ता नज़र जिसे वो पेश करता है। मुकालमा किरदारों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जो कहानी को आगे बढ़ाती है और कहानी को वाज़ह करती है। आगाज़ व इख्तिताम कहानी का यानी अफ़साने का इब्तदाई हिस्सा, तारुफ़ और उसका इख्तिताम जहाँ वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचता है। उसके बाद असलूबे बयान है। असलूबे बयान का मतलब है वो मख़सूस अंदाज़ जिसे मुसन्निफ़ ने मुनफ़रिद कर कर अपनी कहानी में पेश किया गया। ठीक है? उसके बाद आगे हम देखते हैं। सबसे पहले पढ़ने से पहले ये पूछ लें कि मिर्ज़ा अदीब के अफ़सानवी मजमूए के नाम। उनके अफ़सानवी मजमूए का नाम गली गली की कहानियाँ हैं। मट्टी का दिया किसकी लिखी हुई आप बीती है? मट्टी का दिया मिर्ज़ा अदीब की लिखी हुई आप बीती है। आप बीती का मतलब है ऐसी तहरीर जो कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात और तजुर्बात खुद बयान करे, उसे आप बीती कहते हैं। ये सच्ची और ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी होती है। इसे खुद को सवानिया उम्री भी कहते हैं। खुदनविश्त या ज़बानी उम्री भी कहते हैं। अफ़साना कहते हैं वो मुख्तसर तहरीर जो नसर पर मबनी होती है, जिसमें कोई वाक़या, किरदार या पैगाम पेश किया जाता है। ये हकीकत या तख़य्युल का मजमूआ हो सकती है। अफ़साने के अज़ाई तरकीबी जो कि पहले आपको बता दिए गए हैं पिछली स्लाइड में। आगे देखते हैं मरकज़ी ख़याल। अफ़साना ओल्ड एज होम इस हकीकत को उजागर करता है कि इंसान की असल खुशी और सुकून अपने ख़ानदान और रिश्तों के साथ जुड़े रहने में। बुढ़ापे में सबसे बड़ी दौलत अपनों का साथ और मोहब्बत होती है। मुसन्निफ़ ये पैगाम देता है कि वालिदैन और बुज़ुर्ग अफ़राद इज़्ज़त और तवज्जो के मुस्तहिक हैं और उनकी कदर करना हमारी अख़लाक़ी और माशरती ज़िम्मेदारी है। तलबा और तालिबात इस तरह के मौज़ू हम बहुत कम देखते हैं आजकल की तहरीरों में, आजकल के मुसन्निफ़ीन में, कि वो हकीकत को बयान करें और तल्ख़ हकीकत को बयान करें, बहुत कम। आजकल अफ़सानवी, रोमानवी और आपको मुख्तलिफ़ तरह की कहानियाँ मिल जाएँगी, लेकिन हकीकत पर मबनी कहानियाँ हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। और ये अफ़साना भी हकीकत पर मबनी है कि इंसान के बुढ़ापे, क्योंकि बूढ़े तो हम सब ने होना है, तो बुढ़ापे में अपनों का साथ, औलाद का साथ, अपनों की इज़्ज़त, मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है और उनके सबसे बड़ी बात है उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं अल्फ़ाज़ मानी है।
آپ اس افسانے کو پڑھیں اور جہاں جہاں آپ کو مشکل الفاظ آئیں آپ ضرور ان سلائڈ سے مدد لیں. لفظوں کے مشکل معنی ہیں کتاب پر ان کے معنی ضرور لکھیں جیسے جیسے آپ ریڈ کر رہے ہو، کیونکہ الفاظ کے مشکل معنی ہمیں کب ان کی ضرورت پیش آئے گی جب ہم عبارت کی تشریح کریں گے. جی اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں خلاصہ ہے اس کا. افسانہ اولڈ ایج یعنی پورے سبق کو مختصراً جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. افسانہ اولڈ ایج ہوم ایک بزرگ ریٹائر ملازم کی کہانی ہے جو اپنی زندگی کے آخری حصے میں تنہائی، بے قدری اور بے توجہی یعنی توجہ نہ دی جانے کا شکار ہوتا ہے. ساری عمر ایمانداری اور محنت سے گزارنے کے بعد وہ یہ امید رکھتا ہے کہ بڑھاپے میں اسے عزت اور سکون ملے گا، لیکن اس کے اپنے ہی گھر میں اس کی حیثیت ایک بوجھ کی سی ہو جاتی ہے. بہو کی تلخ باتیں، بیٹے کی لاپرواہی اور گھر والوں کی بے رخی اسے یعنی اس کا جو گھر والوں کی توجہ نہ ہونا اسے اندر سے توڑ دیتی ہے. ماضی کے سنہری دنوں کو یاد کر کے افسوس کرتا ہے کہ اب اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا. اسے تنہائی اور خاموشی کی تلاش ہوتی ہے. جب وہ اخبار میں اولڈ ایج ہوم کا اشتہار دیکھتا ہے تو اسے ایک نئی امید ملتی ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ وہاں چلا جائے گا جہاں اسے عزت، سکون اور اپنائیت میسر ہے. دیکھیے اب آپ نے خلاصہ پڑھا تو آپ کو اس ایک سلائڈ تک تو اندازہ ہو گیا. ایک بوڑھا آدمی ہے جو ریٹائر ہے، جو اپنے گھر میں اکیلا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، جس کی بہو اس کے ساتھ کڑوی باتیں کرتی ہے، برا مان جاتی ہے، بیٹا پرواہ نہیں کرتا. تو یہاں تک آپ کو اپنی کہانی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. اب وہ جو ہے وہ آدمی جو ہے ریٹائر افسر جو ہے وہ اولڈ ایج میں چلا جاتا ہے. شروع میں اسے اولڈ ایج ہوم کا سکون اور خاموشی بہت اچھی لگتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تنہائی اس کے لیے راحت کا ذریعہ ہے. وہ اپنے خاندان سے دوری کو اپنی مرضی کا فیصلہ سمجھ کر مطمئن نظر آتا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے دل کی گہرائی میں تنہائی کا احساس ستانے لگتا ہے. ایک دن اس کے بیٹے، بہو اور پوتے پوتیاں اسے ملنے آتے ہیں، لیکن وہ اپنے جذبات چھپا کر ان سے سرد رویہ اختیار کرتا ہے. افسانہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نے بزرگوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے رویوں میں کیسا غیر انسانی بدلاؤ پیدا کر دیا ہے. یہ ایک آئینہ ہے ہمارے بدلتے معاشرتی رویوں کا، جہاں رشتوں کی قدر صرف ضرورت کی حد تک رہ گئی ہے. افسانہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑھاپے میں رشتے اور محبت ہی سب سے بڑی نعمت ہے. اچھا طلبہ اور طالبات، آپ کو یہاں یہ پڑھ کر لگا ہوگا کہ وہ جو کہانی میں آگے آیا افسانے میں کہ وہ بوڑھا جو ہے ریٹائر افسر وہ اولڈ ایج میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر اس سے وہ تنہائی، خاموشی اور بہت اچھی لگتی ہے. جو اسے ایک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب ملتی ہیں، لیکن اس سے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ مزید تنہائی کا احساس ہوتا ہے، مزید خاموشی کا احساس ہوتا ہے. اب جب اس کے بیٹا، بہو اور پوتے پوتیاں ملنے آتے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ ایک سرد رویہ اختیار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر وہ واپس چلا جائے گا تو اس کے گھر میں وہی چک چک، وہی اس کو وہاں پریشانیاں ہوں گی. آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلی سلائڈ میں. یہاں پر ہے اس سے پڑھنا جو ہے اس میں مشقی سوال جواب میں دیکھتے ہیں ایسا لو بیس ہے. یہی بات ہے کہ عبارت جو ہے پورے سبق کو آپ پڑھیں اور سوالوں کے جواب دیں. اب سلو بیس اس سلائڈ کو تیار کیا گیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ افسانے اولڈ ایج ہوم کے متن کو پڑھ کر سوالوں کے جواب دیں. آخری سیڑھی اور اس کے کمرے کے درمیان کم و بیش 10 گز کا فاصلہ اس کے لیے ایک بڑی آزمائش کا مرحلہ کیوں بن جاتی ہے؟ کیونکہ بڑھاپے اور کمزوری کے باعث اس کے لیے چلنا دشوار ہوتا ہے. جب کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو وہ پوتے پوتیوں کے حملے سے بے چین ہو جاتا ہے. یعنی پوتے پوتیاں بہت شور کرتے ہیں. پلنگ کی چادر پر مکھیاں کیوں بن بنا رہی تھی؟ کیونکہ بچوں نے پلنگ پر کوئی میٹھی چیز کھائی تھی اور کھائی کم اور گرائی زیادہ تھی، جس کے زیادہ تر ریزے چادر پر گر گئے تھے اور انہی ریزوں نے مکھیوں کو دعوت عام دے رکھی. دادا کو اپنے گھر کے اندر آتے دیکھ کر بچوں کا کیا رد عمل ہو؟ بچے اپنے دادا جان کو گھر کے اندر آتے دیکھ کر چپکے سے کھسک جاتے، نہیں نکل جاتے. اس کے بعد احمد جاوید نے اولڈ ایج ہوم کے متعلق کیا بتایا تھا؟ احمد جاوید نے بتایا تھا کہ امریکہ اور یورپ میں اولڈ ایج ہوم بوڑھوں کے لیے ایک جنت کی مانند ہوتے ہیں جہاں وہ پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں. ہاجرہ اولڈ ایج ہوم میں کیوں نہ آ سکی؟ ہاجرہ اولڈ ایج ہوم اس لیے نہ آ سکی کیونکہ اس کا پوتا سخت بیمار تھا. الطاف کے نام خط میں کیا التجا کی گئی؟ الطاف کے نام خط میں یہ التجا کی گئی کہ وہ اپنے بوڑھے والد کو اولڈ ایج ہوم سے واپس لے جائے کیونکہ بڑھاپے میں سب سے بڑا سہارا اپنوں کی موجودگی اور محبت ہوتی ہے. خط میں تنہائی کے دکھ اور اپنوں سے دوری کے کرب کو بیان کیا گیا ہے. آگے ہم قواعد شناسی میں دیکھتے ہیں.
यहाँ पर दर्ज झैल हरूफ फजाइया की शनाख्त करते हुए निशानदेही करें। तो यहाँ पर इसी स्लाइड को नीचे जो है वो सॉल्व किया गया, हल किया गया है। अल्फाज कौन कौन से दिए गए? शाबाश, वल्लाह, शाबाश, ओहो, ए काश, हाय हाय। अब हरूफ फजाइया जो है वो किसी भी खुशी, गम, हैरत, तारीफ, हसरत, यानी इसमें जज्बात के मिले जुले एहसासात का नाम हरूफ फजाइया है। शाबाश हरूफ तहसीन है या इनबसात है। उसके लिए वल्ला हरूफ कसम, कसम खाने के लिए। शाबाश फिर हरूफ फजाइया है। ओहो हरूफ तासुफ को बयान किया गया है। और ए काश भी हरूफ फजाइया है, लेकिन काश का जिक्र आया है तो तमन्ना या हसरत। और हाय हाय जो है हरूफ तासुफ, यानी गम या दुख के मौके पर बोले जाने वाले अल्फाज। उम्मीद है तलबा और तालिबात आपको ओल्ड एज होम अफसाना, अफसाने की नोयत, अफसाने के अज्जाए तरकीबी के साथ साथ मशकी सवाल जवाब में एसएलओ बेस के लिए तफहीम इबारत यानी सबक को पढ़कर सवालों के जवाब आप बखूबी कर सकेंगे। इसके अलावा कवायद शनाख्त भी आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। आपका बहुत शुक्रिया। ग्रामर की कुछ-कुछ चीज़ें आप अपनी नोटबुक पे लिखते जाएँ, ताकि आपकी कवायद के हवाले से तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बखूबी समझ आ गया होगा और आप बहुत बेहतर अंदाज़ में अफ़साना ओल्ड एज होम भी इम्तिहानी नुक्ता निगाह से तैयार कर सकेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।